مرحبا بكم. قويدر اسماعيل، ممثل شركة بي سي ار. شركة بي سي ار شركة وطنية متخصصة في إنتاج اللوالب والصنابير والسكاكين. عندها تروا فيليال او نيفو د الجيري. عندها اورسيم متخصصة في لابولونري، عندها اورفي متخصصة في إنتاج لاكوتالري، وعندها سانياك متخصصة في صناعة الصنابير. C'est la société Chaudra, une société tunisienne sise à Bizerte, في تونس. ولهنا est en train de s'installer à Anneba. On fait de la construction métallique وشاركنا في الصالون هذايا pour être connu en fait في السوق الجزائرية. الشركة تاعنا ستين ايرل بروموسيون، خاصة في الترقية العقارية. اسم الشركة تاعنا أطلانتيس مدينة. نادينا الاسم هذا لأنه هذه أطلانتيس مدينة، ستادير لو ريف تاع ليمانيتي تاع البشرية. حنا خيرناه اسم سيمبوليك يرمز، يعني على الأقل قالوا ستادير يعني نغيروا الرأي تاع اليوربانيزم، تاع النظرة تاع الناس للسكن وكذا. بونجور. بما أن جروب درويش هو الراعي الرسمي والأول بدرجة بلاتينيوم البلاتينيوم للمعرض، سوف أقدم لكم جروب درويش. On a 4 filiales. La première filiale, c'est Algerian China Build. C'est une entre-société de bâtiments. On a STM Elmina, qui est une société publique et hydraulique. Et on a les deux filiales, Opéra et Progest. C'est les deux promotions, Opéra et Progest. مرحبا بكم. هنا c'est Nova Creatis, c'est une équipe de jeunes. On est spécialisé dans la communication. On a l'écran تاعنا اللي في الحطاب qui diffuse des spots publicitaires. Donc on a travaillé مع Orido, مع Cvital, مع Aigle et Rami. On présente de nouveaux produits كيما l'écran la borne هذه d'affichage LED, كاين tactile donc pour les bibliothèques, les universités. On a la découpe en laser, métal تقص الحديد donc pour la décoration urbaine. يعني حاب نبريزونتي روحي انا يا خوك بوكردين رضا، ديريكتور تاع انتربريز بريفي اسمها نت كرياتيفيتي. اون في لا كرياسيون تاع لي سيت انترنت، تو تيب دو سيت ويب كيما لي بوتيك اونلاين، لي ستور باغ اكزومبل سيت جون رواد كنيس، لي فوروم اكسيتيرا. او ميم طون لانتيغراسيون نتاع البايمون الكترونيك في هاد لي سيت، y compris comment augmenter en tant que prof في المجال تاع الانترنت ماركتينغ. Comment augmenter la clientèle en utilisant le web, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, blogger تاع Google, système تاع الميلينغ, etc. هذا d'un côté. En même temps, on fait design, on fait les logiciels comme les ERP, les CRM, etc. شركة صني تلفين مامي مختصة في استيراد مواد الترصيص والتسخين مدة 15 سنة ذوك. الحمد لله يا ربي الأمور ماشية مليحة. Moi, je représente la société de Dietrich qui fabrique des chaudières et nous sommes ici à Annaba en collaboration avec notre importateur, la société Sanit 2000 à Sétif, dans le cadre du développement de nos activités en Algérie et dans les villes de toutes les régions de ce grand pays. مرحبا بكم. هنا شركة أمير للبناء، صار أمير كونستركسيون. رانا نبريزونتيو هنا في المعرض في عنابة في اون بروموسيون ايموبيليير متواجدة في مدينة عنابة، تيب اف 3 اف 4 عندنا اوستوندينغ. احنا شركة نتاعنا جروب رحماني مختصة في الصفائح المعدنية طانو ساندويتش. جينا هنا نعرضوا في المعرض تاع عنابة لمولاة المسيلة. الحمد لله معرض فات الحمد لله لحد الان، اجواء مشرفه واجواء ماغري الكليما ماشي مليحه، مي الحمد لله فات الاجواء بيان. السلام عليكم. احنا شركه وطنيه تريفيلاس تاع النبا. On fait partie du groupe TPL, groupe TPL en Oran. On est spécialisé dans tout ce qui est tri soudé, en rouleau et en panneau, la poussière métallique légère, le fil trifilé et le fil d'attache. Bon, ça fait partie, on est dans le domaine depuis 40 ans. Dans l'ensemble, le salon, alhamdoulilah, l'Amadal est très bien.
par rapport à d'autres années. العمادة جبنا مليح النظام tout. Alors, notre entreprise Guimauze, SNC Guimauze Immobilier, SNC Guimauze et compagnie, nous activons dans la promotion immobilière et dans la construction et la production en masse du bloc béton, c'est-à-dire les lourdis, parpaings, blocs d'angle, cunettes, pavés, bordures, bordurettes, tout produit concernant les travaux publics et concernant le bâtiment. Je me présente, Islamoul Babali, représentant de Grèce Panaria avec ses marques Love Tiles et Magresse. Donc nous sommes au salon Annaba Buld avec notre partenaire algérien Casa Casa. Donc nous sommes spécialisés dans les carreaux en céramique avec une multitude de formats, une multitude de styles et de nuances. C'est la première fois qu'on expose en Algérie avec notre partenaire algérien Casa Casa et on espère avancer à l'avenir avec eux à grands pas et pourquoi pas essayer de construire une usine et commencer la production en Algérie. احنا شركة الرخام ماربكوم عنابة البوني. احنا شركة متخصصة في تحويل الرخام، تحويل وتصدير واصديراد الرخام. دونك نجيبوا الحجرة نقصوها نقطعوها، نديروا الكارو دروج، عندنا اون فاريتي كبيرة تاع برودوي كولور، كل ما هو منتوج محلي نديروه، ونجيبوا المنتوج اللي ما كانش هنا في الجزائر نجيبوه من الخارج. Bonjour, on est la société Ipalpex Algérie, société algéro-tunisienne qui a été créée en 2012. Nous représentons un produit qui est de mise actuellement, c'est le multicouche qui sert pour le chauffage central et pour le sanitaire. اسم شركة الترقية العقارية فيلالي منير. المجال تاعنا هو الترقية العقارية. أشركنا لأول خطرة في هذا الصالون الدولي لمدينة عنابة، والحمد لله يعني كان قبول كبير وكان قبول زبائن كثر، والحمد لله يعني كان هناك تجاوب كبير مع هذا الصالون. Alors là, je représente la société Comaf Algérie qui est là pour la 4e édition dans ce salon. Donc nous venons proposer des produits qui se rapprochent à tout ce qui est génie civil, coffrage. Donc c'est des nouveaux produits qui sont encore méconnus encore en Algérie. Inch'Allah à l'avenir les entrepreneurs, les investisseurs adopteront ce genre de matériaux de façon à aller plus vite et dans des délais courts et de très bonne qualité. هذا المكتب متخصص في الهندسة المنجمية. Donc nous faisons de l'exploitation minière pour les intervenants, donc pour le secteur public et le secteur privé. Donc dans la mise en évidence des ressources minérales exploitables. نعرفكم بالشركة تاعنا فابريكاسيون دو كارلاج مونوكوش بيكوش. هنايا نخدموا هنا في البوني في المين وفي قلمة. الشركة تاعنا دي بدات في 98 وهنا في البوني بدينا في 99 ونخدموا tout ce qui est matériel construction. C'est une entreprise à l'IWA automatisme. Voilà, on est spécialité dans le domaine des rideaux électriques. En plus de ça, des portails et des verras. Voilà. Bon, concernant les rideaux, c'est deux types de lames galvanisées, aluminium, polycarbonate. Ou fabrication locale, une fabrication locale. Bon, c'est la SAR FCMCT, c'est une unité de production de polystyrène installée à la zone industrielle de Tébessa. Bon, بالنسبة يعني المشاركة تاعنا في المعرض elle est très bénéfique. عرفنا بالمنتوج تاعنا والحمد لله صدير يعني tout le monde ils sont satisfaits par notre production.
يعني يسمى يعني صالون نراه ناجح يعني الى يصل الى حد ما. احنا مؤسسة باتي étanche et un bureau d'études. On est spécialisé beaucoup plus dans l'étanchéité. Donc les nouveaux procédés d'étanchéité surtout. Et en plus, on travaille actuellement sur les terrasses jardins. Donc c'est le point fort à l'entreprise Tana. Donc on travaille beaucoup plus sur les terrasses jardins parce qu'on veut exploiter les terrasses d'une manière plus correcte et plus importante. أنا السيد بشيشي سفيان مقاول الأشغال العمومية. الشركة هذه مختصة في الأشغال العمومية والبناء ولها خبرة كبيرة وعندها شركة اللي مؤسسة من الأب الخليفة تاعو عندها 50 سنة فهي في الدومين تاع الترافو بيبليك. احنا شركة بن عطية براحل نخدموا بروموسيون عندنا بروموسيون في براحل نخدموا ترافو روتير الكارلاج ترافو كارلاج شاركنا في هذا الافار باه نزيدوا نعرفوا الشركة تاعنا منيح. أنا نشمع عصام ممثل لشركة نشمع كارلاج. أنا بصفتي ممثل ثاني للإنتاج الوطني في الولاية وجهويا. احنا باش نوضحوا للناس باللي راهو الإنتاج الوطني قادر يكون على مستوى عالي وتكون فيه الجودة ثاني يعني كما نقولوا احنا على مستوى ثاني بصدير في كما نقولوا في لي نورم اوروبيان. واش نطلبوا أنا نقيم باللي هذا مشاركتنا في هذا الصالون باللي راهو سي ان انكوراجمون بور تو لي فابريكون. احنا entreprise de nettoyage Bouzidi Abdelkader certifiée ISO 9001. On a plusieurs prestations, désherbage, embellissement des espaces verts, on a nettoyage domestique, c'est-à-dire qu'on met à disposition des femmes de ménage, on a par taux horaire, c'est-à-dire ou on a manutention, travaux de voirie, on a assainissement, on a le camion balayeur, on a aussi l'auto-laveuse. كاين الكاميون هيدروكورور. الكاميون هيدروكورور pour déboucher les canalisations كلش. عندنا ديراتيزاسيون ديزانسكتيزاسيون. دونك احنا زوار من تونس نشاركوا في المعرض لاول مره بثلاثه شركات اللي هما شركه جمال اينوكس اللي هي اختصاص في لي غارد كورون اينوكس لي رامب ديسكاليي الومنيوم اس بي اينوكس وشركه ثانيه اللي هي اختصاص لي كويزين المابل والشركه الثالثه اللي هي كوميرسيال توسكي تويتوري طول اون اينوكس يوتيوب اكسسوار وكل شيء هذا مهم. هذه اول مشاركه معاكم وان شاء الله نحاولوا باش نشوفوا شراكه مع الاخوان الجزائريين ونحاولوا باش نتعاملوا مع الجزائريين ان شاء الله. نحن اون اي لا سوسيتي اوريال كامينوم داودي تي تي اس. On est dans la fabrication d'aluminium, charpente, tout ce qui a lieu. On espère conquérir une clientèle plus large, avoir plein de marchés ou développer l'entreprise encore mieux. مرحبا بكم في معرض تاع ELPI entreprise promotion d'Alvi immobilière ou Laza Corporation. C'est des entreprises de promotion immobilière et foncière. On a un produit de logement promotionnel et des villas individuelles. Très content de la participation au salon parce que nous présenter notre produit. J'espère que هذه دعوة لتو الموند انه يجيو يزورونا ويطلعوا علينا في الصالون. Donc on représente la société Technoport. On fait de l'importation de portes et distribution. Des portes d'intérieur, des portes d'extérieur. C'est un produit made in Italy. Les portes, elles sont conçues pour des projets, pour les gros projets ou la particulier. Voilà, c'est des portes en bois et premier jour de la foire, c'est notre premier salon. Voilà, ça s'est très bien passé. On a eu de beaux contacts. Voilà, en gros, ça s'est très bien passé. Nous sommes deux promotions immobilières, Laza Corporation et ELPI, entreprise La Lui. Ce sont deux associés. L'un est architecte et l'autre ingénieur en génie civil. Nous avons plusieurs projets.
L'un au niveau du Chabia et l'autre au niveau du Brahal. Et on a aussi notre troisième projet sur la baie du Coraya.